तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की पाकिस्तान जो देश आसा हो आतंकवादी एक्सपोर्ट करपाचो आनी आतंकवाद एक्सपोर्ट करपाचो देश म्हणून सबंद जगभर तांची वळख आसा। आनी आमचे भारत देशान सदांच टेररिस्ट अटॅक करून हाडप आनी आतंकवादी घटना करून हाडप हें पाकिस्तानाचें सदांच आज पर्यंतचें काम आसा। आनी हालींच्याच दिसांनी आमी पळयलां की पहलगाम जो टुरिस्ट स्पॉट आसा काश्मीराक आमच्या, थंय एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी कितलेशेच निर्दोश निरपराध लोकांचो थंय जीव आतंकवाद्यांनी घेतलो। आनी आज गोंयान आनी सबंद देशान वातावरण अशें आसा की आज युद्ध स्थित परिस्थिती निर्माण जाल्या इंडिया आनी पाकिस्तानाच्या विरोधान। आनी अशे परिस्थितीन आज सबंद देशातले लोक ते वेगवेगळे जाती धर्माचे जात धर्म आपली पयनासतना एकठांय जाल्या, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक एकठांय जाल्या। आनी अशा वातावरणान म्हाका दिसता आज जे डायरेक्शनान आमचो देश चल्ला, खंय कोणूच हिंदू मुस्लीम पळोवपाक चे हातून ना, खंयचो काँग्रेस बीजेपी म्हूण पळयना, पण सगळे मेळून जेन्ना पाकिस्तानाक विरोध करता आनी पाकिस्तानाक अद्दल शिकोवपाचे मुद्द्याचेर सगळे जाण जेन्ना ठाम आसा, तेन्ना एक घटना जी आज गोंयान घडली ती म्हणल्यार आज सकाळीं आमी सडनली ब्रेकींग न्यूज पयली कितलेशेच न्यूज चॅनलांचेर। ती म्हणल्यार तुमकां वाचून दाखयता मुद्दम। ती ब्रेकींग न्यूज सामकी शॉकिंग ब्रेकींग न्यूज आसली की गोवन वार्ताचे तुमकां एक सांगता। काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले। कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ। एक बातमी प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, वन नियर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू एट KTC बस स्टँड अँड अदर एट चावडी पणसुले जंक्शन। तिसरी न्यूज गोवा न्यूज हबाची 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals, one near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Saudi Ponsule junction। ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोयच्या रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली कित्याक देश आज युद्ध स्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पयशांनी बांदलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले। त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, हाणें पुलिशेक विचारचें की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांचेर हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना। आनी म्हजी ट्वीट सारकी क्लियर आसली, ती तुमकां हांव वाचून दाखयता, एक मिनिट। डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजी ट्वीट ही डॉक्टर प्रमोद सावंत, DGP गोवा, why has your Goa police still not identified and arrested those who painted Pakistani flags on the road in Kankona? This is failure of intelligence. The elements in love with Pakistan to create disturbance during this hour should be sent to Pakistan। म्हणल्यार म्हज्या ट्विटान हांवें कितें म्हणलां की अशे वेळार जर आमच्या रस्त्यांचेर जर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली दिसूंक लागले जाल्यार ही एक सारकी सिरियस गजाल। आनी अशे परिस्थितीन आमी जेन्ना आसा तेन्ना हाजेर इंटेलिजन्स फेलियर जाला कित्याक अजून पर्यंत तांकां आयडेंटिफाय करूंक ना आनी तांकां धरूंक ना म्हणून। आनी म्हजी इंटेंशन सामकें क्लियर आसलें कित्याक इंडियेक रावून जर कोणाक पाकिस्तानाचो मोग दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन जावप हें सामकें गरजेचें आसा आनी हें एक्शन जावपाकूच जाय। कित्याक आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर म्हाका दिसता असले देशद्रोही जे लोक आसता तेच रिस्पॉन्सिबल आसा। आनी अशें जाता आसतना एक शॉकिंग म्हाका गजाल दिसली, ती म्हणल्यार BJPच्या IT सेलाचो तो गिरिराज पै वेर्णेकार म्हणून आसा, ताणें म्हजी ट्वीट जो न्यूज आयली ती ताणें घालता आसतना घाल्या, आपलो ताणें स्टेटमेंट इशू केला आनी तो थोड्या मिडियान कॅरी केला की वाय इज सुनील कवटणकर क्राईंग ओवर पाकिस्तान फ्लॅग ऑन द रोड काय म्हणून, वेर इट बिलोंग्स, ही वॉन्ट्स इंडियन्स अरेस्टेड फॉर इन्सल्टिंग पाकिस्तान। आतां म्हाका एक कळना, जर गिरिराज पै जर कोण देशाचे संपत्तीचेर राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिर्ची गिरिराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता? दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची? आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले? कित्याक सगळ्यो बातम्यो आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल म्हणून। पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां पोंदां काडून तुडोवपाची गरज आसा, तो आमचे देशाच्या संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना, हे देशद्रोह्यांचें काम।
जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता हे देशद्रोही लोक आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या ताजेर बीजेपी गोवाचो IT सेलाचो गिरीराज पै वेर्णेकाराक जर मिरची लागल्या हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे BJPचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता। आनी जाय जाल्यार तुमी गुगल करून चॅक करा पाकिस्तान BJPच्या IT सेलाच्या मेंबराक लश्कर-ए-तोयबाचो LET जाका म्हणटा ताजो आतंकवादी म्हणून जम्मू आनी काश्मीराक अरेस्ट केल्लो। तसोच BJPचे 2 मेंबरांक मध्य प्रदेश तांचेच सरकार असले ISI जे पाकिस्तानाची इंटेलिजन्स एजन्सी आसा तांचे मेंबर म्हणून तांकां अरेस्ट केल्ले। अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता हो गिरीराज पै वेर्णेकाराक जी मिरची लागल्या हांवें ते फ्लॅग पेंट केला तांचेर एक्शन घेवची म्हणून तातूंत क्लियर दिसता की होय बी एक ते हाजो स्लीपर सेलाचो पाकिस्तानाचे भाग आसा काय म्हणून। कित्याक आज तुमी मुद्दम पळया जो राज्याचो सभापती आसा रमेश तवडकर जो BJPचोच लिडर ताणें स्वता आज काणकोणा PI कंप्लेन दिल्या की जे लोकांनी हे फ्लॅग्स पेंट केल्या रस्त्याचेर तांचे एक्शन घेवचें म्हणून। जाल्यार म्हाका दिसता गिरीराज पै वेर्णेकार हे दिसांनी गर्मेन भोंवता आसतलो गर्मी गोंयान खूब वाडल्या आनी वत ताका डायरेक्ट लागता आनी आंबे बी चड खाल्लेल्यान कदाचित शुगर वाडल्या आनी वतान ताजी फ्यूज शॉर्ट जाला म्हणून ताका कितें म्हणटा आपूण कितें उलयता तें कळना। कित्याक म्हजो म्हणपाचो अर्थ क्लियर आसलो की जर हांगा जर रावून इंडियेक कोण पाकिस्तानाचे जर बद्दल मोग इतलो आसा की देशाचे संपत्ती रस्त्यांचेर जर फ्लॅग पेंट करता तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून आनी तो गिरीराज कितें वेगळोच मुद्दो भटकोवपाक पळयता की हांवें कोण प्रोटेस्ट खंय केल्या रे आनी लिपून कित्याक इंडियेक आसतना पाकिस्तानाच्या अगेन्स्ट लिपून प्रोटेस्ट करचें पडटा इतलें दुर्दैव तुमचें। BJPचो लिडर आनी गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो स्पीकर रमेश तवडकरांनी काणकोणा पुलिशेक